Bigyan mo na nga rin doon ng prize para lahat sila magka-prize. Lapitan mo na lang dito ng prize dito lang. Yan. Sige tayo dito, Reggie Valdez. Gigi. Yan. Okay. Anong sasabihin mo? At? Happy birthday. Happy birthday. Christmas party to eh. Thank you. Okay. Maleta. Lamesa. Maleta, lamesa. Magaling. Nandiyan ka lang. Maleta. Lamesa. Maleta, lamesa. Silahan. Hindi kita naintindihan. Okay, maleta. Lamesa. Maleta, lamesa. Mali ka rin. Thank you. Sit down. Okay, maleta. Lamesa. Maleta, lamesa. Maletang maleta. Happy game prize dyan. Yan. Alright. Tayo mananalo dito. 2 prize. Okay? Okay, isang girls. Yan na yung panalo sa girls. Okay, 5 boys. Ready? Maleta. Hindi, maleta. Anong planeta? Hindi planeta. Maleta. Lameta. Ano kabeta? Hindi kabeta. Kasi ganito. Kaya ako yung prize. Yan. Thank you. Sit down. Yan. Maleta. Lamesa. Maleta, lamesa. Mali ka rin. Thank you. Upaw. Maleta. Lamesa.